आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद टाइम्स न्यूज बुलेटिन। साबिक एमएलए शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हजार खोली में इनकी ऑफिस पर मुनक्किद की गई थी, जिसमें उन्होंने पुलिस इंतजामिया पर तनकीद की और बताया कि शहर के एडिशनल एसपी और कुछ पुलिस ऑफिसरान की वजह से शहर भर में गैर कानूनी और 2 नंबर के कारोबार जारी हैं। झोपड़े में रह रहा था, मेरी बिल्डिंग अगर तैयार हो जाए इसका क्या मतलब है। और पाउडर में और कुत्ता गोली में कोरेक्स में इससे बहुत पैसा है। लोगों के दिमाग हेमरेज हो जाते उसको, इनको सब मालूम है। खाली ये कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते, किसी को अगर फंसाना है ना, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है, वैसा माल ला के ऐसे लोग पे अटका देते हैं और उनके ऊपर क्या 6 महीने 8 महीने क्या कानून आया है वैसा अटका देते हैं। तो मेरा इल्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट बोलना ही है, इनके वजह से गांव के अंदर ये सब वारदातें बढ़ गई। कुत्ता गोली की, कटर मारने की, तलवार निकलने की, बंदूका निकलने की, फायरिंग की, इनके वजह से हो रहा है। इनकी बदली होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर दखल लेना चाहिए। ऊपर के जो आईजी साहब हैं उन्होंने भी दखल लेना चाहिए, जिला एसपी ने भी दखल लेना चाहिए। इनकी कंप्लेन यही अधिकारियों ने ऊपर करना चाहिए, और एक अच्छा स्ट्रिक्ट अधिकारी मालेगांव शहर में आना चाहिए जो कंट्रोल कर सके। ऐसे अधिकारी आना चाहिए और यही कंप्लेन लेके मैं गवर्नमेंट में, फडणवीस साहब अभी जब आ जाएगी, वो डिपार्टमेंट उनकी तरफ है, वो जब विदेश से आ जाएंगे मैं जाके खुद मिलूंगा, खुद कंप्लेन देने वाला हूँ। लिखिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद ने रियासत के वजीर दादा भुसे को भी निशाना बनाते हुए कहा कि कारपोरेशन में और दीगर महकमों में दादा भुसे की पसंद के ऑफिसरान को लाया जाता है, जो इनकी मर्जी से कामकाज अंजाम देते हैं। कारपोरेशन में कमिश्नर के हर गलत काम को दादा भुसे साथ देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद ने साफ लफ्जों में कहा कि अब वो अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, मगर भुसे की सेना से इत्तेहाद नहीं करेंगे। उन्होंने एक तरह से भुसे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। होत आहे, आता पण सुरू आहे, आणि काही लोकांनी तो करून ठेवलेलं आहे जमिनीचं, प्रायव्हेट जमीन लोकांची, हिंदू मुस्लिम लोकांची, त्याच्यावर लोकांनी जाऊन कब्जा करून टाकलेला आहे। आणि त्याच्यामध्ये डायरेक्ट माझं बोलणं आहे की एडिशनल एसपीचा सपोर्ट असतो, करा मी आहे बसलो, तुम्हाला काय होणार नाही असं बोलताय ते लोक। हमारे पीछे पुलिस है, आम्ही काय पण करू शकतो, म्हणून बाकी 2 नंबर चालू आहे ना मालेगाव। मी कधी 4 पीसबद्दल बोललो नाही, बोलणार पण नाही, पण ते पण जोरात सुरू आहे। लोकांची भावना दुखवण्यासाठी करतात ते काही लोक धंदे गावात। आणि हे 4 पीसवाला कमालपुरेचा माणूस सेवा ऑफिसला जातो आणि फोन करवतो, म्हणजे काय चाललं आहे गावात। यांचा जर वचक राहिली असती एडिशनलची, मग हे सर्व मालेगावमध्ये का धंदे चालत नाही चालणार कधीच। पण यांच्याकडून सूट आहे। असंच मालेगाव महानगरपालिकेमध्ये असं झालेलं आहे। मी कुछ अरसे से मालेगांव शहर में खुदकुशी, कत्ल और नशे के वाकयात, लड़के लड़कियों के नाजायज ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। नौजवान नस्ल बुराइयों में मुब्तला हो रही है। अपने नौजवान बच्चों को बुराइयों से बचाना है, शहर की दीनी शनाख्त की हिफाजत करनी है। इस मकसद से 16 सितंबर बरोज जुमा बाद नमाज इशा हाफिज खलील अहमद मिल्ली जमात खाना में एक हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। इस मीटिंग की सदारत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी फरमाएंगे। शहर की आवाम से मीटिंग में शरीक होने की गुजारिश की गई है और मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा, ताकि हम एक तसलसल के साथ, एक तंजीम के साथ, एक अच्छे इरादे के साथ, ठोस इक़दामात के साथ ऐसी कार्रवाई करें जिसका नतीजा अच्छे समाज, अच्छे मुआशरे की शक्ल में ज़ाहिर हो। एक मोटी सी बात आपसे अर्ज़ करूं कि पिछले दिनों जो ख़ुदकुशी के वाक़यात हुए हैं,
ایک مقام کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ جوان نمازی، 5 وقتہ نماز پڑھنے والا، بظاہر دیندار، لیکن گھر کے حالات سے مجبور ہو کر، تنگی کے ہاتھوں پریشان ہو کر اس نے یہ قدم اٹھایا۔ ہمارا شہر جو ملک کے مختلف حصوں میں اپنے یہاں سے تعاون کا مزاج رکھتا ہے، جہاں کا پیسہ نہ جانے کہاں کہاں مساجد، مدارس اور رفاہی کاموں میں لگ رہا ہے، اگر ہمارے شہر میں یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ لوگ تنگی سے، بھوک سے، فاقے سے، حالات سے مجبور ہو کر خودکشی کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسا نظام بنائیں کہ کسی کو بھوک کے ہاتھوں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہونا پڑے۔ کسی بیوہ کا چولہا بجھ رہا ہے، ہم جلائیں۔ کسی یتیم کے کفالت کا مسئلہ ہے، ہم آگے آئیں۔ کسی کے گھر پر کوئی ایسی تشویشناک صورتحال ہے جو فوری علاج یا حل چاہتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت خدمت بنایا ہے، ہمیں یہ ذوق اور جذبہ دیا گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں بڑھیں اور اللہ کے بندوں اور بندیوں کے بھی کام آئیں۔ اس لیے میں تمام علماء، ائمہ سے، سرکردہ حضرات سے، نوجوانوں سے، کلموں، تنظیموں اور اداروں کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم سب کو متحدہ کوشش کرنی ہوگی۔ اسی سلسلے میں آنے والے جمعہ کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد حافظ خلیل احمد ملی جماعت خانے عبداللہ نگر میں شہر کے سرکردہ حضرات کی اور مختلف تنظیموں، جماعتوں اور اداروں کی میٹنگ رکھی گئی ہے، اور اس میں انشاءاللہ آپس میں مشورہ کر کے کوئی ایک لاہ عمل طے کیا جائے گا، اور اس بات کی کوشش ہوگی کہ بات جلسوں تک، تقریروں تک، تحریروں تک محدود نہ رہے، بلکہ ہم کچھ ایسے اقدامات کر سکیں جن کا فائدہ آج بھی ہو، آنے والے کل بھی ہو، اور ہماری نسلیں نشے سے، قتل سے، خودکشی سے، ناجائز تعلقات سے، بری باتوں سے اور اخلاقی گراوٹ سے محفوظ رہے۔ میں آپ سب کے ضمیر کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں ہمیں اپنی دینی، اخلاقی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے، اور جو اقدامات ہوں، جس سطح پر بھی ہوں، ہمیں ان کا ایک حصہ بننا چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آواز جو لگائی جا رہی ہے انشاءاللہ طاقتور آواز بنے گی، لوگوں کا ساتھ حاصل ہوگا، اور ہم اپنے شہر کو پھر ایک اچھی سمت میں لے جا سکیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ पुलिस के पास भी दिल होता है और पुलिस भी रहम दिल होते हैं। पिछले दिनों सिटी पुलिस स्टेशन के करीब एक पेड़ से एक बगला नीचे गिरकर जख्मी हो गया। इसे एक पुलिस कांस्टेबल जानवरों के डॉक्टर के पास ले गए। वहां पर डॉक्टर जावेद खाटिक ने इसकी जांच की। इस बगले को इंजेक्शन लगाया गया और महकमा जंगलात के हवाले कर दिया गया। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जिस दिन से प्रशासक राज नाफिज हुआ है, इस दिन से ऑफिसरान मनमानी करने लगे हैं। दफ्तर में कोई वक्त पर नहीं पहुंच रहा है और ज्यादातर ऑफिसरान अपने केबिन से गायब हैं। सुबह 11 बजे से पहले दफ्तर पहुंचना जरूरी है। इसके बावजूद ऑफिसरान और दीगर काम करने वाले लोग कॉरपोरेशन में वक्त पर नहीं पहुंच रहे हैं। आवाम के काम वक्त पर मुकम्मल नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहर भर की आवाम में नाराजगी पाई जा रही है। इत्तेहाद टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो, मालेगांव।